wszystko u Ciebie w porządku? Czy wszystko u Ciebie w porządku? I'm okay now. Tak, teraz jest w porządku. Przyjeżdżam z bardzo daleka do Ciebie, ale nawet jeżeli ta odległość jest duża, to czuję obecność Twoją, ponieważ nauczam w krajach o niższej kulturze mlecza Jawana. W Chinach. I w tych krajach tam nie ma religii, więc ludzie budują duchowo. Tam ludzie mają niższą kulturę. कल्चर है सबसे नीच जाति के मतलब जो आसमान में कुछ भी उड़ रहा है वो खा लेते हैं जो जमीन में जो भी चल रहा है वो खा लेते हैं बिल्कुल Tam ludzie nie mają religii. वहाँ पे कोई धर्म नहीं है चाइना में Ludzie budują duchowo. तो आध्यात्मिक रूप में वो स्टार्व कर रहे हैं मतलब वो ऐसा है कि मतलब काफी समय से उन्होंने कुछ पाया नहीं है तो भूखे हैं आध्यात्मिक जगत में जब कीर्तन करते हैं Więc kiedy mamy kirtan albo duchowe przemówienia, प्रसाद लेते हैं वो रोते हैं wtedy jesteśmy bardzo wdzięczni, nasze serce otwiera się, ale to nie jest łatwe. लेकिन आसान नहीं है Wtedy pamiętamy Ciebie जब हम आपको i याद wszystkich wielbicieli w tym ashramie सारे जो भक्तों को हम याद करते हैं यहाँ पे आश्रम में i w ten sposób uzyskujemy duchową siłę. हमें आध्यात्मिक बल मिलता है Jestem bardzo wdzięczny Tobie. हम बहुत आभारी हैं आपके Przez to mogę wykonywać tą służbę, którą अपनी wykonuję. सेवा नहीं कर पाते Dziękuję bardzo. हम बहुत आभारी हैं धन्यवाद हम तो एक पुतला है, हमारे पास तो ना कोई शक्ति है ना कुछ है। ये तो प्रभु की इच्छा से आप चल रहे हैं। ये प्रभु एक प्रेरणा कहीं से दे देते हैं, लेकिन है प्रभु की इच्छा और किसी की इच्छा नहीं। और प्रभु आपको द्वारा जो कर्म कराएंगे तो करा रहे हैं, उनकी कृपा उनकी इच्छा। I'm just a puppet in the Lord's Ja jestem tylko marionetką w rękach Pana, nie mam żadnych kwalifikacji. I to jedynie Pan sprawia, że tańczymy i sprawia, że tańczymy tak, jak On pragnie. A jesteś Jego narzędziem w szerzeniu świadomości Kryszny i Vraja Bhakti na całym świecie. भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो या आप भगवान के कठपुतली हो ब्रज भक्ति को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए Prabhupada obawiał się, że przyjdzie to tak wielu osób, że będzie trudno to ogarnąć, लोग आएंगे फिर यहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ale powiedział, że nie można tego powstrzymać. फिर महाराज जी ने कहा कि ये तो आप रोक नहीं सकते Tak jak wschód słońca poprzedza samo słońce. तो जैसे सूर्य उदय हो रहा है वो सूर्य उगने से पहले सूर्य उदय की रोशनी आती है W ten sposób sława Bhakti poprzedza możliwość spotkania z Nim. तो जो एक भक्त का जो यश है वो पहले आता है फिर लोग आके भक्त से मिलते हैं Twoje wykłady można znaleźć w internecie. आपके जो लेक्चर्स हैं वो पूरे इंटरनेट पे हैं पूरी दुनिया Dziękujemy Krysznie za naukę i हम भगवान से बहुत आभारी हैं कि आज का युग ऐसा है कि हम आपको कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं tę technologię. या महाराज जी आपको सुन सकते हैं W ten sposób możemy Cię słuchać i karmisz ludzi w ten sposób, tych, które nie są tutaj w ashramie. Dziękuję bardzo. हम बहुत आभारी हैं धन्यवाद आपका ये तो एक सोर्स होता है, लेकिन इच्छा प्रभु की है, वो कहीं से भी वो सोर्स आ सकता है, लेकिन उनकी इच्छा वो जिसके द्वारा जो कराएंगे वो जी वैसे ही करते हैं। एक पुतला जैसे नाचते हैं, जैसे नचाते हैं ऐसे नाचते हैं, लेकिन जीव अहंकार के कारण वो समझते हैं कि मैं ही नाच रहा हूँ, लेकिन नाचाने वाला कोई और है। नाच तो रहे हैं लेकिन नाचाने वाला कोई और है। Mogę być tylko źródłem, ale to Pan uczynił mnie źródłem. I On jest prawdziwym źródłem.
Just like a puppet, Jestem, you know, he makes us on jest dance, władcem he makes us marionetek, dance. ja jestem tu Even though marionetką we i are on sprawia, dancing and we may że ja think tańczę. we are dancing, Ale but tak we're not naprawdę dancing. The to Lord nie is my making tańczymy, us ale on dance. The sprawia, puppet is że making the tańczymy. puppets dance. I marionetka nie tańczy sama z He's siebie. making you dance so wonderfully. To Pan sprawia, że tańczymy. Latarnik sprawia, że नचवा रहे हैं. When ten he tries to lalkarz make me sprawia, dance, że I kukiełki feel tańczą, like a nie same kukiełki. uncoordinated person. जब मुझे Ale to sprawia, że tańczy wspaniale. जब भगवान महाराज जी को नचवाने की कोशिश कर रहे हैं तो जैसे कि Kiedy वो próbuję खराब sprawić, żebym ja कठपुतली की tańczył, तरह wyglądam ना, jak वो jakaś ऐसा लगता nieskoordynowana है osoba. कि ये इस कठपुतली में कोई कुछ खराबी है. नहीं, ऐसा नहीं है। उनके द्वारा जो कर्म हो रहा है ये शायद ही कोई मनुष्य के द्वारा ऐसा वर्तमान समय में जितना प्रचारक है, प्रिसेप्टर है, इनके द्वारा जो कर्म हो रहा है इतना जोश स्थान में कोई जाने का हिम्मत नहीं करता है। वहाँ पर तो भगवान कृपा करके ले जा रहे हैं और दुस्साहसिक एक कर्मचेष्टा एक प्रचार के माध्यम ये कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण चेष्टा जो कि प्रभु एक असाधारण कर्म आपके द्वारा करा रहे हैं। वास्तव में ये बहुत असंभव कार्य है। To nieprawda. This is not Bo to, co true, robisz, because what nikt you're inny nie doing, robi tego. no one is doing. A to, co robisz, jest And wielkie, what you're niezwykłe. doing is great and uncommon. Idziesz do takich miejsc, gdzie You're trudno going to dotrzeć such places where it's so i wykonujesz difficult tak to wielkie go, and działania. you're doing such great Nikt tego nie robi. activities. No one is doing Robisz that. coś bardzo You're niesamowitego doing something very i amazing bardzo and niezwykłego, very uncommon. czego nigdzie na świecie nie zobaczysz. Jest naprawdę Pan działa poprzez Ciebie w bardzo dobry sposób. Nauczyłem się wielu rzeczy od Prabhupada. Jedną z nich jest to, że ja nic nie robię, to jest plan Kryszny. To jest jego aranżacja. I czuję się bardzo szczęśliwy, że mogę to robić. Po prostu nie powinniśmy wybierać na siebie zasługi. एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से आपसे सीखा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं और बस भगवान मुझसे करा रहे हैं और जो यश चाह रहा है वो भगवान को ही जा रहे हैं. ये बात मैंने आपसे ही सीखा है. We shouldn't take credit for that. हमें से credit नहीं Jesteśmy pokorni, nie powinniśmy brać na siebie zasługi. लेना चाहिए. हम कर रहे हैं तो महाराज जी से क्रेडिट नहीं ले रहे हैं. इसमें विशेष लाभ ये है ऐसे भावना से कम से कम कोई भी अवस्था में वो प्रभु की कृपा जान करके शांत रहती है. क्यों जानते हैं प्रभु की इच्छा, इसलिए वो उनको शांति मिलती है. एक चिंता नहीं, कोई शुभ समागम में भी आनंद नहीं ज़्यादा न हमने कुछ किया या अशुभ समागम में भी उनका कष्ट नहीं. क्यों जानते हैं ये भी प्रभु का कोई मंगल है जिसमें ऐसे हुआ है. जान करके उसको शांत रहने का एक प्रेरणा मिलती है जो कि साधारण के लिए संभव नहीं है. जो अहंकारी जीव जो समझते मैं करता हूँ और जो प्रभु करता है ऐसे जान लेते हैं वो शांति वो सर्व स्थिति में वो जानते हैं और उसके द्वारा ही अच्छा कर्म होता है और वो कर्म मंगलकारी होता है. Wielkim błogosławieństwem tego szczególnego nastroju, który masz, jest to, że doświadczasz wewnętrznego pokoju. Wiesz, że nie jesteś wykonawcą. Bez względu na to, co się dzieje, czy dzieje się coś dobrego, czy coś złego, zawsze jesteś spokojny, bo wiesz, że to nie ty jesteś wykonawcą, że Kryszna jest wykonawcą. I dzięki temu Pan naprawdę może działać przez ciebie, jest w stanie dokonać wielkich rzeczy. Ale bez względu na to, co się dzieje, masz ten wewnętrzny spokój. Jest to coś pięknego, co wynika z tego nastroju. Bez towarzystwa guru twojego kalibru nic nie jest możliwe. आप जैसे साधु के कृपा के अलावा ये संभव नहीं है. To jest jak krew, która przepływa przez ciało i dostarcza tlen, ale musi być uzupełniana, gdy dociera do serca. Więc muszę ciągle wracać tutaj, aby otrzymać kripę miłosierdzie, aby mógł dzielić się tą kripą z innymi, ale to nie jest moja kripa, to jest twoja kripa. जैसे शरीर में जो खून जाता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन देके वो ऑक्सीजन से वंचित होकर वापस हृदय में आता है, फिर हृदय उसको फिर से ऑक्सीजन देता है, वो खून फिर से जाता है. तो वैसे ही मैं भले ही मैं प्रचार करके मैं भ्रमण कर रहा हूँ, फिर मुझे यहीं पे आना है ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि फिर मैं इस ऑक्सीजन को मैं पूरी दुनिया में लेना चाहूँ. 2 albo 3 wizyty rocznie wystarczą, żeby mnie podtrzymać. 2-3 बार एक साल में जब आपसे मैं मिलता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है. पूरे साल भर मुझे I pył ze stóp, i wodę ze stóp, i pozostałości czapatów. जो आप महाराज जी को देते हो, महाराज जी रोज उसको थोड़ा थोड़ा पाते हैं. The dust of the feet, the water that washed the feet, and the remnants of the pure devotee. आपके चरण रज और वो Wystarczy mi pył ze stóp, woda ze stóp i resztki pozostałości pożywienia od wielkiego wielbiciela.
आपके चरण धुला हुआ है जिस चरणामृत से, और आपका जो महाप्रसाद वो सबसे उत्तम है, वो मेरे लिए काफी है। Nie powinienem nic mówić, powinien tylko słuchać. Just be listening. मुझे तो कुछ वैसे बोलना नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपको सुनना चाहिए अभी। खैर, ये तो आपकी विनम्रता, ये महती भावना अच्छा है। हम तो ये इस लायक है नहीं, फिर भी आपकी महती भावना हमको कुछ अलग दृष्टि सब देख रहे हैं, ये आपकी महती भावना है। लेकिन हम में ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं। जो भी अगर अच्छा क्वालिटी कुछ आपको दिखता है तो जान लीजिए प्रभु की कृपा इच्छा। हमारे अंदर पर्सनल कोई क्वालिटी इसमें है नहीं। To jest tylko twoja wielkoduszność, że tak to widzisz, ale wcale nie jestem wykwalifikowany. Naprawdę nie jestem wykwalifikowany. Fakt, że to widzisz, to twoja wielkoduszność i twoja pokora i wielkoduszność. Ale ja sam nie mam niczego. Mam tylko jedną prośbę, One request. एक रिक्वेस्ट है आपसे, żebyś od czasu do czasu pamiętał o mnie, gdziekolwiek jestem na świecie, i modlił się do Śrimati Radharani, abym dalej mógł służyć mojemu Guru Maharajowi w tej misji, jeśli to konieczne, życie po życiu, bo to jest moje życie i dusza, ale potrzebuję modlitw i miłosierdzia. बस कभी कभी आप मुझे याद करिए और मुझे अपनी प्रार्थना में रखिए, ताकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा मैं पूरा पालन कर पाऊँ और मैं प्रचार कर पाऊँ। बस आप अपने प्रार्थना में मुझे रखिए कभी कभी। Pamiętaj mnie od czasu do czasu. Tak jak Pan Shiva, Brahma Samhicie, prosi o spojrzenie Radhy. Ja tylko proszę, żebyś o mnie pamiętał. To wystarczy. This is good enough. तो जैसे महाराज जी आपको याद करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे शिव जी भोलेनाथ राधा कृपा कटाक्ष में बस राधा रानी का कृपा कटाक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो तो उस कृपा कटाक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बस आप मुझे याद कर लीजिए, वही मेरे लिए काफ़ी है। Just remember me that in my life. To wystarczy, jeśli będziesz mnie pamiętać, wtedy moje życie będę mógł dalej służyć. W przeciwnym razie, skąd pochodzi moja siła? तो फिर मैं अपने गुरु महाराज की मैं सेवा करता रहूँगा, नहीं तो फिर मुझे कहाँ से बल मिलेगा, फिर मेरा क्या बल है। दरवाज़ा खोला रखना चाहिए, वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन चारों ओर अगर बंद रहता है तो ऑक्सीजन तो मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमारे इंद्रिय जो हैं ये सब बस प्रभु की कृपा जान करके दरवाज़े को खोलना है। खुला रहने से ऑटोमेटिक वो ऑक्सीजन मिल जाएगा। उसके लिए कोई चाहने की आवश्यकता है नहीं, वो हो रही है, मिल रही है। लेकिन हमारी कमी ये है, हम दरवाजे को बंद करके रखे हैं और अहंकार के कारण हम अपने को कर्ता मान करके वो दरवाजे को हम बंद करने का कारण ऑक्सीजन हम जैसे साधक के लिए ऑक्सीजन कम मिलता है। लेकिन जो प्रभु की कृपा जान करके समस्त दरवाजा समस्त इंद्रियों को खुला रखते हैं तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन मिल जाता है। उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है नहीं, ऑटोमेटिक खुला रखो, तुम खुल के रखो अपने हृदय के दरवाजा प्रभु के लिए, वो ऑक्सीजन तुमको स्वाभाविक मिल जाएगा। Po prostu trzymaj swoje drzwi otwarte, a wtedy tlen automatycznie przyjdzie. To są drzwi ego. Po prostu otwórz te drzwi ego twojego serca i pozwól Panu wpuścić ten tlen. A tlen automatycznie przyjdzie i cię odżywi. Nie potrzebujesz moich modlitw. Po prostu trzymaj drzwi swojego serca otwarte i pozwól temu tlenowi przyjść samemu. Jestem jak małe dziecko, które próbuje dosięgnąć klamki, jestem za mały. On musi otworzyć dla mnie te drzwi dla mnie. जो दरवाज़ा का हैंडल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाज़ा मुझसे खुल नहीं रहा है। आपको मेरे लिए खोल के देना पड़ेगा। Chciałem Ci pokazać krótki film z Chin. महाराज एक वीडियो लेके आए चाइना के बारे में और दिखाना चाहते हैं। महाराज जी प्रसन्न हो गया, आपको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी ये देख के। पंडित जी he wants to see. It's a little closer. ओम राधे शंकर राधे। Pandit ji, it's actually like 15 minutes long. So Ten film trwa 15 minut, myślę, że nie mamy tyle czasu. समय नहीं है, लेकिन जितना हम देख पाए। Pokażemy tu kawałek. So we started from the cold season. तो जब गए थे तो उस समय ठंड का मौसम था, 16 डिग्री 0 के नीचे। -16 डिग्री था।
जो मेन कैपिटल है। No, it was downloaded. Sorry. I just do this. It is downloaded, but Jest ściągnięte, ale z jakiegoś powodu nie odtwarza się. Just go back. We're very happy to be here. We feel very warm inside because we're executing the Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tu jesteśmy. Czujemy ciepło w środku, ponieważ realizujemy misję Chaitanya Mahaprabhu, który 5 lat temu przewidział to, że śpiewanie mantry Hare Krishna, święty imion Kryszny, dotrze do każdego miasta i wioski na świecie. Więc jako pokorni przedstawiciele Pana jesteśmy zobowiązani chodzić tu i tam, wszędzie i dzielić się tym pięknym przesłaniem Sri Chaitanya Mahaprabhu. Odkrywamy tutaj w Chinach właściwie człowiek nazwany krajem Wielkiego Czerwonego Smoka. Uwielbiam ten opis. Kraj Wielkiego Smoka. Odkrywamy, że ludzie są bardzo zainteresowani. Dlaczego nie? Świadomość Kryszny jest naturalnym stanem każdej żywej istoty. Możemy identyfikować się z konkretną rasą, konkretnym krajem, konkretnym językiem, ale prawda, w absolutnej prawdzie wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, w tym sensie, że mamy tego samego Ojca. Wiele razy powtarzałem słowa Kryszny z Bhagavad Gity, że jest On Ojcem dającym nasienie wszystkim żywym istotom. To oznacza, że wszyscy mamy tego samego Ojca. Jeśli mamy tego samego Ojca, jesteśmy braćmi i siostrami. Więc przyszliśmy tutaj do ziemi naszych braci i sióstr, aby pomóc Bhaktom, którzy są niesamowici, cudownie słodcy wielbiciele z Chin, którzy pracują bardzo ciężko, aby szerzyć świadomość Kryszny najlepiej jak potrafią. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy tu przyjść i pomóc im w tej mroźnej pogodzie. Zostało mi tylko kilka minut energii, ale jest bardzo przyjemnie. Często mówię, że pomimo wyrzeczeń i przyjemność słuchania o świadomości Kryszny jest większa niż jakakolwiek wyrzeczenie, które musimy przejść na tym świecie. Więc właściwie zaczynamy naszą podróż tutaj i będziemy podróżować przez następne 1,5 miesiąca po różnych częściach tego kraju i pomagać Śrili Prabhupadzie. Często pamiętam, że misja chińska, jak to nazywamy w ISKCONie, Międzynarodowym Towarzystwie Świadomości Kryszny, była pragnieniem Prabhupady. Tak jak Prabhupada pragnął pojechać do Ameryki, jak wysłał, sam pojechał do Rosji, aby zaingerować ruch Sankirtanu, pomyślał też o każdej części świata. Pomyślał o każdej stworzonej istocie z wielkiego współczucia, więc pomyślał też o Chinach. I wybrał jednego z moich bardzo drogich braci duchowych, jego świętobliwość Bhakti Marga Krishna Goswamiego. Poprosił go, aby przyjechał do Chin i rozpoczął misję. Kiedy Prabhupada przyjechał do Ameryki, powiedział, że przyjechał z 2 rzeczami, które jego zdaniem zapewniły mu sukces. Wiarą w instrukcję swojego mistrza duchowego i wiarą w mantrę Kryszny. I dlatego Prabhupada pokazał nam moc wiary w Yoga Dharmę, śpiewanie mantry Hare Krishna i wiarę w instrukcję swojego mistrza duchowego, przedstawiciela Pana. I Prabhupada odniósł sukces, więc Bhakti Marga Krishna
Więc powinniśmy być tacy, jak i ojciec, taki syn. Wszyscy powinniśmy chcieć być tacy jak ojciec, duchowy ojciec, być duchowymi synami i córkami w naszej sukcesji uczniowskiej. Więc Bhakti Marga Krishna Maharaj przyjechał tutaj i był bardzo innowacyjny w sposobie, w jaki głosił. Zasiadał na nasiona Bhakti. Więc kiedy przyjeżdżam, kiedy lecę do Chin, kiedy lecę do Pekinu, ten samolot zaczyna lądować. Pamiętam Tamal Krishna Maharaja. Jestem mu bardzo wdzięczny. Właściwie to wszystko miłosierdzie Pana Jagannatha. It's all the mercy of Gauranga. बस गौरांग महाप्रभु का ही कृपा है। Only Jagai Madai, China. जगाई मदाई चाइना में है तो On the same level. Tam jest pełno, tam jest dużo Jagaju, चाइना Madajów पूरा w जगाई Chinach. मदाई से भरा हुआ है। Ale może To zobaczyć see cuda, the miracle święte of the imiona, holy name które zmienia ich. transforming people. There's nothing. I to jest niesamowite. लेकिन ये अद्भुत जादू है कि जो भगवान का नाम है वो लोगों को कैसे चेंज कर रहा है, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है, कैसे उनमें परिवर्तन लेके आ रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा It एक अद्भुत है। seems like. Poprawnie, jeśli się mylę. It seems like modern To są jak pastors współczesne działania Chaitanya Mahaprabhu. शब्दों को आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन जैसा मुझे लगता है ये इस समय की लीला है महाप्रभु की। Because in Chaitanya Bhagavad he predicted the holy name of the W Chaitanya Bhagavacie jest powiedziane, że będzie święte imię będzie się rozszerzało w każdej wiosce i राम हर एक शहर में जाएगा उनका नाम। mieście i to jest Jego łaska. तो वो तो भगवान की To कृपा jest से Jego हो łaska. रहा है, हम बस दर्शन ले रहे हैं इन लीलाओं का। To jest tylko to, co sprawia, że możemy żyć w tym niezwykłym miejscu, w tym okropnym miejscu. जी पाते हैं, हम रह पाते हैं, क्योंकि महाराज जी के वो देख पाते हैं कि ऐसी लीलाएं हो रही हैं, ऐसे कीर्तन हो रहे हैं। We have to keep coming back. I to daje nam szansę, łaskę, że możemy przychodzić tutaj i Twoja osoba daje nam energię, aby móc kontynuować tę misję. प्रेरणा और शक्ति लेने के लिए और प्रेम देने के लिए। हमारे पास तो देने का तो कुछ है नहीं, कोई शक्ति है I ही nie नहीं। mam żadnej energii, nie mam żadnej szakti, aby Ci dać. लेकिन मैं हृदय से राधा रानी के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि आपके भीतर ये शक्ति प्रदान करे राधा रानी, जो आपको इस तरह से और आगे बढ़ाएं ये प्रचार कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए आपको प्रेरित किए हैं और सुंदर रूप से वो संपन्न हो जाए आपके द्वारा। Nie mam nic, aby Ci dać, ale mam szczerą modlitwę do lotosowych stóp Radharani, aby mogła dalej dawać Ci tą szakti, tą moc w Tobie, abyś mógł dalej iść naprzód w swojej inspiracji, aby szerzyć święte imię na całym świecie, tak jak robisz to wspaniale. Nie mogę prosić, ani otrzymać lepszego błogosławieństwa niż to. Nawet jeśli półbogowie błogosławiliby mnie całym bogactwem 14 światów, nic byłoby, nie możemy tego porównać z tymi słowami. अगर 14 जगह, अगर देव देवता आके मुझे 14 जगत के, अगर मुझे सारे भौतिक जीवन के मुझे बहुत सब अच्छी चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, वो आपके इन मूल्यवान शब्दों से ज़्यादा नहीं है। जो आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, ये मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है। I pobłogosław nas, Bless us. abyśmy mogli od czasu do czasu tutaj wracać. Back here from time to time. आप बस मुझे मेरे पे कृपा बनाए रखिए कि मैं यहाँ पे आता रहूँ। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम बहुत प्रसन्न होंगे आपके शुभागमन से, हमको आपके आगमन से हमको बहुत खुशी मिलेगी। आपके सानिध्य, आपके प्रेम हमको बहुत ही खुशी To मिलेगी। właściwie kwestia wielkiej radości, że przychodzisz ze swoją pomyślną osobą tutaj i nas błogosławisz, bo Twoja obecność sprawia mi wielką radość, a Twoje towarzystwo również daje mi szczęście. And your association, it gives me happiness as well। Jestem pewien, że mogę zrobić o wiele więcej, मुझे लगता है कि मैं a moje serce jest wciąż pełne pożądania, Still full of gniewu i chciwości, lust, anger, więc nie robię tego, co mogłem zrobić dla mojego mistrza duchowego. I could do for my Guru Maharaj. लेकिन मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ है, तो जितना मैं कर सकता हूँ अपने गुरु महाराज के लिए, उतना मैं कर नहीं पा रहा I to jest bardzo frustrujące. Very frustrating. हूँ। वो मेरे लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग है, वो मेरे लिए अंदर काफी दुख देता है मुझे। Starzeję się Getting older i zostało now, mi niewiele lat. years left, I want to use them as best I can. क्योंकि मेरी उम्र भी हो रही है, बस कुछ समय है, मैं जितना हो सके मैं अपने गुरु महाराज की मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये तो आठ जी हमारी मर्जी तुम्हारी,
हम तो अर्जी कर सकते हैं, बाकी उनकी इच्छा, उनकी कृपा। Możemy tylko prosić, ponieważ wykonawcą jest Pan. Jeśli Pan pragnie, może coś zrobić, ale możemy tylko złożyć swoją prośbę. To wszystko, co możemy zrobić. On może złożyć prośbę za mnie, bo Pan mnie nie wysłucha. आप महाराज जी के लिए अर्जी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो महाराज जी की सुनेंगे नहीं. ना ना, ऐसा To nie działa w ten sposób. It's not like that. Pan nie भगवान dyskryminuje. सबके समान है, उनका कोई पक्षपात है नहीं, क्योंकि वही सोल सब एक ही सोल है, आत्मा एक ही है, उनका ही पार्ट है, इसीलिए वहाँ कोई भेद है ही नहीं। सिर्फ प्रार्थना, जिसके प्रार्थना में जितना हृदय, हार्ट से, हृदय से जो प्रार्थना निकलती है उसमें शक्ति होती है, अलग शक्ति होती है, तो वही कृपा अनुभव करते हैं, ऐसी बात है। लेकिन है वो पक्षपात नहीं है कि हम में ज़्यादा कृपा, आप में कम है, ऐसा नहीं है। एक ही है, कृपा शक्ति एक ही है, जिसके हृदय में जितना आरती, उत्कंठा, व्याकुलता के साथ प्रार्थना करते हैं, वो कृपा शक्ति वो अनुभव करने में समर्थ होते हैं। Pan nie dyskryminuje, On widzi wszystkich jako równych i traktuje wszystkich jako równych sobie. Ale jeśli Twoja modlitwa jest szczera i pełna zapału i determinacji, jeśli to jest szczera modlitwa do Pana, z właściwą pochwałą, nastrojem, wtedy Pan to spełni. Ale Pan widzi wszystkich tak samo, chociaż chodzi o Twój wewnętrzny nastrój w tej modlitwie do Pana, więc jak się modlisz, Pan odpowiednio odpowie doskonałe pytanie. Perfect questions.